yangu ni kusalimu mara tena katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha kwenye kipindi hiki mahali ambapo tunajifunza mafundisho ya Biblia, jinsi gani inavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato na jinsi gani linalieleza hiyo mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo wengi wanaliita 28 Doctrina ama Croyances Fondamentales. Leo tunakuwa kwenye hiyo ya 12 kwa sababu siku iliyopita tulizungumzia koma ama kuwa katika Kristo. Leo tunazungumzia kanisa. Ya 12 inazungumza kuhusu kanisa ama l'Eglise. Ukikamata kile kitabu kinachozungumzia zile masomo za msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, utagundua ya kwamba zinanukuliwa kwa maneno haya. Hivi hiyo ya 12 inasemwa kwa maneno haya ya Kifaransa, inasema l'Église est la communauté de croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à l'instar du peuple de Dieu de l'ancienne alliance. Nous sommes appelés à sortir du monde. Nous assemblons pour adorer, pour fraterniser et pour nous instruire dans la parole de Dieu et célébrer la Sainte Seine, venir en aide à nos semblables et proclamer l'évangile au monde entier. L'autorité de l'Église émane du Christ, qui est la parole incarnée, et la Bible qui est la parole écrite. Donc l'Église est la famille de Dieu, adoptée par le Seigneur comme ses enfants. Ses membres vivent selon les statuts de la nouvelle alliance. Ainsi donc, l'Église est le corps du Christ, une communauté de foi dont il est lui-même la tête. L'Église est l'épouse pour laquelle le Christ est mort afin de la sanctifier et de la purifier. À son retour triomphal, il la fera paraître devant lui comme une Église glorieuse, fidèle à travers les anges, rachetée par son sang, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Doctrine fondamentale ya 12 ndiyo inazungumza maneno yale ambayo nimeyasoma. Hivi leo tunapozungumzia kanisa, napenda uwe makini rafiki yangu, kwa sababu leo utabarikiwa. Kwanza, kanisa maana yake nini? Kwa sababu watu wengi wanajidai ya kwamba eti kanisa langu ndilo la kweli, hivi la huyu ndilo la uongo. Kanisa maana yake nini? Neno kanisa linatoka kwenye lugha la Kigiriki ikiitwa eklesia. Eklesia, na inakuwa ni muungano wa maneno mawili. Kunakuwa prefix ek na radikale kaleo ama ek kaleo. Ek maana yake ni kutoka kwa ama orde, na kaleo ni kusema kuita. Kwa maneno mengine tunaweza sema kwa kifupi ya kwamba kanisa ni kundi ya watu ambao wameitwa kutoka katika dunia ili kwamba waje wawe watu wa Yesu Kristo. Wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kuenda Kanane, wale watu waliokuwa wakiitwa na Mungu waliitwa Ecclesia, l'Assemblée au désert. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 7:38. Hivi katika Agano Jipya neno kanisa ambao tumesema kwamba ni Ecclesia inamaanisha le croyant assemblé pour l'adoration dans les endroits spécifiques. Nalinganisha waumini ambao wanakusanyika mahali fulani kwa ajili ya ibada. Inaweza kulinganisha pia le croyant habitant dans une certaine localité, waumini ambao wanaishi mahali fulani. Inaweza kulingana na Wakorinto wa kwanza 11:18 na 14:19 hadi 28, na Wakorinto wa kwanza sura yake ya 16:1. Hivi maneno yale yote yanatuonyesha kitu fulani kuhusu kanisa, ambayo inaweza kuwakilishwa pia tena groupe de croyants qui se réunissent dans une maison. Watu waumini ambao wanaweza kuungana katika nyumba moja walikuwa wakiitwa kanisa. Ukisoma kwenye Filemon sura yake ya kwanza mstari wa 2, ama un groupe d'assemblée qui se trouve dans une région donnée, katika Matendo ya Mitume 9:31. Hivi inaweza kuitwa pia ensemble de tous les croyants à travers le monde. Waumini wote katika ulimwengu wote wanaweza kuitwa kanisa. Ukisoma kwenye Mathayo 16 mstari wa 18, hapo utaona maneno yale, ensemble de toutes les créatures fidèles dans les cieux et sur la terre. Waumini wote ambao wanampenda Yesu, wanaomwamini, wanakuwa katika ulimwengu wote. Kanisa inalinganishwa na nini mpendwa? Jua kwanza ya kwamba kanisa inalinganishwa na mwili
wa Kristo. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 12 hadi 17, inalinganishwa kwamba Yesu ndiye mwili. Kanisa ni mwili wa Yesu Kristo. Hivi inakuwa na viungo vingi. Hakuna mtu mmoja ambaye anaweza kujiita kanisa, lakini wanapokuwa pamoja ndio wanafanya kuwa kanisa. Lile ni jambo la kwanza, l'église est comparée au corps de l'homme. Kitu kia pili, kanisa imelinganishwa na hekalu ya Mungu. L'église comparée à un temple, le temple de Dieu. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3:16-17 inasema, hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani mwenu, na mtu akiharibu hiyo hekalu ya Mungu, Mungu pia atamharibu vile vile. Hata kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 12 inaonyesha ya kwamba Yesu ndiye jiwe la kona la kanisa. Kitu kia tatu, kanisa inalinganishwa na bibi harusi wa Yesu Kristo. L'église comparée à une épouse, l'épouse de Christ. Ukisoma kwenye Mathayo 25 mstari wa kwanza ukishuka pale hadi wa 13, kunakuwa kisa kia wanawali 10 ambao walikuwa ni mabikira waliolinganishwa na kanisa. Hivi mwanamke, kanisa imelinganishwa na mwanamke. Hivi bibi harusi wa Yesu Kristo ndiye kanisa, sio kanisa la uongo, kanisa lile la kweli, wana wa Mungu ambao wameitwa kutoka kwenye giza kuja katika nuru ya Yesu Kristo. Kanisa linalinganishwa pia na Yerusalema ya kimbingu kwenye Wagalatia 4:26 hadi 27. Mais la Jérusalem d'en-haut est libre, c'est notre mère. Na Wafilipi 3:20 hapo inaonyesha kwamba kanisa linalinganishwa na Yerusalema ya kimbingu, Jerusalem Celeste. L'église est comparée à une famille dont Dieu est le Père. Inalinganishwa na jamaa ambayo baba ndiye Mungu, ndiye baba walo wa hiyo kanisa. Waefeso 1:4 hadi 6 ama Warumi 3:8, Warumi 8:14 hadi 16 na Yohana 3:8. Kanisa imelinganishwa pia na colonne de vérité. L'église comparée à une colonne de vérité. Kusoma kwenye Timotheo ya kwanza 3:15 inasema, mais afin que tu saches si je tarde comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la puits de la vérité. Hivyo ndivyo kanisa inalinganishwa tena. Hivi tena kanisa imelinganishwa na niseme na jeshi ambalo kamanda wake mkuu ni Yesu Kristo. L'église comparée à une armée dont Christ est le commandant suprême. Ukisoma kwenye Timotheo ya kwanza 6:12 na Timotheo ya pili sura ya 2 3 hadi 4 na Wakorintho wa pili 6 7 na 14 inaonyesha ya kwamba kanisa ni jeshi la Yesu Kristo, na lazima hiyo jeshi iwe ekipe, iwe na vifaa vya vita, iwe forme, nikisema iwe imepata mafunzo, iwe sumi, iwe itiifu kwa oda za Yesu Kristo ambaye ndiye kamanda, iwe disipline, iwe na nizamu. Kanisa lile ni lazima lijiandae kwa ajili ya kupambana vita, kwa sababu ni wana wa Mungu ambao wameitwa kutoka kwenye ulimwengu huu kukaribia nuru ya Mungu, nuru ya Yesu Kristo. Wana kazi. Ile kanisa la Mungu lina mpango mzuri. Mungu ameliita kwa ajili ya kazi nzuri. Kanisa linalinganishwa na yale mambo yote ambayo tumeyazungumzia, lakini kunakuwa kanisa linaloonekana na lile lisiloonekana. L'église visible et l'église invisible. Donc l'église visible est l'église de Dieu organisée en vue d'accomplir la mission de porter au monde l'évangile du salut en Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, 18 à 20. Alors que l'église invisible, appelée aussi l'église universelle, est composée de tout le peuple de Dieu répandu partout dans le monde. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, selon Jean 4, 23. Wale wanaitwa kanisa lisiloonekana, lakini kanisa linaloonekana ni wale ambao wameitwa sasa kwa wanaonekana na wanakuwa na kazi ya kuleta watu kwa Yesu Kristo. Unaweza kujiuliza kanisa linakuwa na mtindo wa namna gani wa kuundwa? Tujue ya kwamba kwanza mkuu wa kanisa ama bwana wa kanisa si mtu mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Christ est le chef de l'église, kulingana na Waefeso sura kwanza 12 hadi 13. Sio pastor ndiye bwana wa kanisa, sio padri, sio shehe.
Yesu Kristo ndiyo Bwana wa kanisa lile la kweli. Wakolosai 1:18-19 na Wafilipi sura 2:10-11. Yesu mwenyewe ndiye alianzisha kanisa kwenye Mathayo 16 mstari wa 18. Yesu mwenyewe ndiye akaanzisha lile kanisa. Hakuna mwingine ambaye anaweza kustahili heshima ya kuwa mwongozi wa kanisa ama master, bwana wa kanisa, isipokuwa ni Yesu Kristo. Kazi ya kanisa ni nini? La mission primordiale de l'église, Mathayo 18:18 hadi 20. Enendeni ulimwenguni pote mkawafanye watu kuwa wanafunzi, muwabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na muwafundishe yale yote niliyowaamuru, na tazama niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Kazi ya kanisa sio masaluti huko kanisani, sio kudendeladela, sio kutembea tembea. Kazi ya kanisa ni kuwafanya watu kuwa wa mitume. Kanisa ama mwanamemba wa kanisa, kiungo kia mwili wa Yesu Kristo, kina kazi. Wewe na mimi tuna kazi ya kuandaa watu, kuwafanya kuwa wa mitume wa Yesu Kristo. Hivi Yesu akija awe na watu wengi ambao watakuwa wamempata, wamekutana na yeye, wameachana na mambo ya dunia hii. Ni lazima kanisa la Yesu liwe la mfano, lisiwe na taka yoyote, takataka, lifanane ama liige tabia ya Bwana Yesu Kristo. Nini la kufanya ili uwe miongoni mwa watu wanamemba wa kanisa la Yesu Kristo? Condition à remplir pour faire partie de l'église de Christ. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2 mstari wa 37 hadi 41. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37 et 40 à 41 nasema, après avoir attendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et que vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Kanuni ama shurti ili kwamba uingie katika kanisa la Yesu Kristo ni kutubu. Baada ya kutubu na ungama na kubatizwa kwa maji mengi, ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Mtu ambaye hajabatizwa si miongoni mwa kanisa la Yesu Kristo. Yesu anataka uingie kwenye kanisa lake ambalo litaongozwa na yeye mwenyewe. Ndiye Bwana, sio wapadri, sio wapasta ndio wanaliongoza. Yesu tu ndiye analiongoza. Asante Yesu Kristo kwa kuwa umejifunua kwetu, umetuonesha kanisa lako. Asante kwa sababu umetaka tuishi maisha inayokuwa tofauti na watu wa ulimwengu huu, kwa sababu sisi ni watu ambao wameitwa kutoka kwenye dunia, kutoka kwenye ulimwengu huu na kuja kwako kufuata yaliyo mapenzi yako. Mimi na mtazamaji tueleweshe zaidi lengo lako kwetu sisi kama wanamemba wa kanisa yako, katika jina la Yesu Kristo, amina.